أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en Allah, chers parents, le rêve de tous les musulmans sans exception, c'est de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Est-ce que tu as une fois vu le prophète dans ton rêve? Est-ce que j'ai une fois vu le prophète dans mon rêve? Est-ce que vous avez une fois vu le prophète dans votre rêve? Comment tu as vu le prophète dans le rêve? Comment le prophète est venu devant toi? Comment le prophète s'est présenté? Inch'Allah, nous sommes aujourd'hui avec une histoire qui va t'aider, Inch'Allah, avec le courage. Et tu pourras aussi voir le prophète dans ton rêve si Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Que Allah nous facilite. Que Allah facilite. On m'appelle, et pourtant nous sommes en plein direct. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je repose la question. Est-ce que vous voulez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, si je vais voir le prophète dans mon rêve, et tiens-toi prêt, concentre-toi, Inch'Allah, écoute attentivement. Inch'Allah, on va se donner des idées, on va se montrer le chemin. Comment et pourquoi nous et vous, ensemble, nous puissions tous voir le prophète dans le rêve. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Ne baou ani anfaou. Encore la menikela be. Nin kadis la makelengelena be dunuya fantan nani befe. Ki ka chidem belebele ye ka sukola. Ala kara yetu ka sukola sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala ya yaraka ila kitos nola. Nin kadis la ma be de. Mais Allah Ta'ala ta noya la be. Aba noya ka jone ye ale Allah Ta'ala diena mimma ko ye ala kara ya ka sukola. Quelqu'un peut avoir la foi que toi. Il a la crainte de Dieu que toi. Peut-être entre toi et Dieu, tu poses aussi des actes qui ne sont pas assez grands, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut te faciliter, tu peux voir le prophète dans le rêve que l'autre qui a plus la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que toi. Donc, nine Allah ta'ala commence avec quoi que comme indi Allah, et bien ta mado soro, aleka Allah nyasranya ni akal limania tumado kaboni etay. Mais Allah yara bese diana ka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ayeli noya eye ka sukola. Ata yeli noya karamasere. Chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant la fin de cette histoire, Inch'Allah, peut-être toi et moi, nous allons, alhamdulillah, avec l'aide de Dieu, neni et tumado amina ala karayanga sukola sallallahu alayhi wa sallam. Ninche seni mamba, anan anyada noro mamba, ninche minni ala utala ya fisayani dunuyana kono fembe, ninche seni mamba ba yera ka dola sukola. Ayera ko aka hadisa la ko man ra'ani fil manam. Koni mwomin ka leye sukola. Riwaya chama nana ko fasayarani fil yaqaza wala ma riwaya do yerabe ke man ra'ani fil manam كأنه رآني حقا كوني مؤمن كالي يسوكولا أبي كومي كايرة ديه كاكا identité ديه مونا شيطانا تسي كايرة فالنيا شيما كايرة بونيونيا شيما كايرة كتشيدني سوكولا. Satan ne peut jamais se transformer en Mohammed dans le rêve. Si tu vois le prophète dans le rêve, il te parle, il se présente à toi avec une lumière sur le visage. Certes, c'est le prophète que tu as vu, que Allah nous facilite, Inch'Allah. On va commencer l'histoire. Je demande à tout un chacun, Amen Anim Baroudamna, qui sabe Ambolobi,
kisa nunu bɛ ta ka da kan an m'a dɔn bi adamadenw bɛ hakili caman sɔrɔ bi kisaw de fɛ bi ka caya nin ye alimamiba dɔ ye ala ɲɛsaranya jɔn belebele ala ma ne ni e ka ala ɲɛsaranya sabati la ala ta ala bara ala ma silanna ala ɲɛ dogo la k'an sila ala ta ala ɲɛ bɛɛ kan alimami dilanni to la ka sunɔgɔ la un imam parmi les imams nin ye alimami ye duniya silama alimami selimaw cɛma a danni to la ka sunɔgɔ la l'imam en plein sommeil qu'est-ce qu'il voit dans son rêve a ye mun y'a ka suko la a sina ka alakira ye sallallahu alayhi wa sallam a ka suko la kira ye mun fɔ a ye suko la o fana y'a ta kadiya gbɛrɛ alakira sina k'a fɔ a ma alimami ele karama sara ne kira b'a f'i ye sallallahu alayhi wa sallam karama sira tɔgɔ ye tan fulana tɔgɔ ye tan y'i jija y'a s'a ma y'a fɔ a ye ko ne muhamadu ko k'a ni ne bɛɛ ye sigiɲɔgɔn kelen de ye arijinɛ kɔnɔ la hawla wala quwwata illa billah ne lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ la ka foni n'a fɔla bi aw ka garibucɛ walama aw ka kalanden walama aw yɛrɛ dɔ den ko alaw taala ye muhamadu yeli nɔgɔya ne ye a ye sin k'a fɔ ko maa minnu b'i lajɛla dɔ tɔgɔ ye ko zakariya dɔ tɔgɔ ye ko musa walama adama mariyama walama aisha ko k'a fɔ o ye ko ne muhamadu ko ni alaw taala sɔnna ko an bɛna kɛ fankelen fɛ arijinɛ kɔnɔ n jɛɲɔgɔn le arijinɛ kɔnɔ n kafoɲɔgɔn le quel résultat ma résultat ye dugukolo kɔ kan résultat min bɛ se ka adamaden nasawa ka tɛmɛ nin résultat sugu kan tu n'étais pas dans le rêve ala kɛra subola mɔgɔ dɔ le ka kira ye suko la ka cila dɔw da ka samakan dɔw da ko kana fɔ e ye ko e ni ale muhamadu bɛɛ bɛ arijinɛ fankelen fɛ hɛrɛ jumɛn bɛ yen min ka bon ni nin ye kunnadiya jumɛn bɛ yen min ka bon ni nin ye hɛrɛ jumɛn bɛ yen silama bɛ nata hɛrɛ min na min ka bon ka tɛmɛ ala kɛra jɛɲɔgɔnya ka arijinɛ so selimanba kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yen ka d'a kan nous sommes dans ce bas monde là pour un seul but adorer Dieu pour avoir le paradis an bɛɛ bɛ dugukolo kɔ ka yan laɲini kelen pe ka ala bato ka an to ala bato la saya y'an sɔrɔ ala ye arijinɛ di an ma karamɔgɔcɛ ye kira ye suko la kira ye cɛ nin ta a tɔgɔ ma ko nin karama sera a tɔgɔ bɛ tan a tɔgɔ bɛ tan a bɛ dugu nin fana na n'i y'a ye y'a fɔ a ye ko ne muhamadu ko ne n'a bɛɛ la ka fɔ ni bɛ arijinɛ fankelen fɛ n kafoɲɔgɔn le arijinɛ kɔnɔ n teri le arijinɛ kɔnɔ an bɛ arijinɛ fankelen fɛ karamɔgɔcɛ wulila ka sunɔgɔ la sawa fila b'a la ale ye ala kɛra ye o sawa b'ale la subhanallah alaw taala diɲɛna ka kira yeli nɔgɔya ale ye ala kɛra bɔla ale ye suko la k'ale kuma ɲɔgɔnya ka tila fana ka ci dɔ don a da ci min ni ale ta tɛ nin ci ye dɛ a ka kan ka ci la nin lase maa de ma kira ye min ko fɔ sallallahu alaihi wasallam karamɔgɔcɛ wulila nin ko ye karamɔgɔcɛ lasilan kosɛbɛ kira bɛ se jɔn ta la tɔgɔ ma nin cogo la k'a fɔ ko arijinɛ kɔnɔ den de ko ani ne muhamadu bɛ ye arijinɛ fankelen fɛ sɔrɔ sallam karamɔgɔcɛ wuli min kɛla so min kofɔla ye kira ye ko min fɔ a ye a ka suko la a wuli min kɛla a y'a yɛrɛ labɛn a bɛ taa yɔrɔ jumɛn sɛgɛrɛ a bɛ taa nin so sɛgɛrɛ kira ye maa min ta a tɔgɔ ma fɔ ale ɲɛ yɛlɛ a tigilamɔgɔ kan ka tila k'a tigi ka baara lajɛ ko jumɛn bɛ kɛla a bolo ani alaw taala yɛrɛ cɛ dogo la fo kira yɛrɛ ye ci don ale da ko kana fɔ a ye imaginons si on m'informe que le prophète m'a déjà confirmé le paradis dans son rêve ha karamɔgɔcɛ nin kuma bɛ caya dɛ o kosɔn an bɛ alaw taala dali ala ma arijinɛ di la ma parce que an bɛɛ b'an kunfɛ le mɛ don tɛ don o lɔnni tɛ maa foyi bolo mɛ ni kira ko k'ile bɛ don i n'ale bɛ kɛ arijinɛ fankelen fɛ o fana ye assurance ba dɔ ye adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya la sahabaw tun ka ca mɛ sahaba bɛɛ ma nin nouvelle sɔrɔ ala kɛra ye dɔw ta o tɔgɔ ma sallallahu alaihi wasallam abubakar bɛ arijinɛ kɔnɔ radiyallahu anhu umaru bɛ arijinɛ kɔnɔ usmana bɛ arijinɛ kɔnɔ ali bɛ arijinɛ kɔnɔ talha bɛ arijinɛ kɔnɔ zubair bɛ arijinɛ kɔnɔ saadi bin abi waqas bɛ arijinɛ kɔnɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ la ka foni tala o tɔgɔ ma ko bɛ don arijinɛ kɔnɔ sahabaw tun ka ca ni mɔgɔ waa yirika ye sahabaw jamaw tun ka ca mɛ olu caman ma nin nouvelle sɔrɔ o natala
ala kɛra y'olu fana ka arijinɛ kɔnɔ don confirmé olu n'o ka ala ɲɛsaranya n'o ka limaniya o ka surun Alahu Taala la mais olu dɔw ma lasawa ko dotɔ arijinɛ kɔnɔ k'o ta o tɔgɔ ma mais ni Alahu Taala sɔnna baara ɲuman min kɛla o bolo a na kɛ nafaba ye o ma kiyama lo mais k'i ta i tɔgɔ ma k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ ya salam ni nin sinna k'a fɔ ko Muhamadu Jane ala kɛra ko k'i bɛ arijinɛ kɔnɔ non ne bɛ n yɛrɛ sunɔgɔ yɛrɛ tɛna kɛla su nin na non su nin bɛ kɛ veilleli de la n bɛ marakacɛ dɔ wele ka na o bɛ te wuri ka dibi kɛ k'a di yan n yɛrɛ b'a fɔ marakacɛ ye n ko ne lasawala arijinɛ la dɛ i tɛ te wuri n ye la comme ça la Allah ni n donna arijinɛ kɔnɔ n na fana i hakili lajigi Alahu Taala la ka d'a kan maninkaw ta ye marakaw ye donc ni nin lasawali sugu fɔli ye k'a fɔ k'i dotɔ arijinɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ma joie ye joie min ka bon ni nin hali ni nin fɔli ma dɔgɔtɔrɔ ye sin k'i wele ten dɔrɔn ko an sinna k'i joli lajɛ ko an ye cancer y'i joli la an ye sida y'i joli la an ye diabète y'i joli la nin bɛɛ bɛ k'i ɲɛna fu le ye mun na ko min fɔla e ɲɛna ko n'i sala k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ o ka bon i ma ka tɛmɛ duniya ko bɛɛ kan mun de b'anw silanna bi saya ɲɛ an bɛ siran saya ɲɛ min bɛ an ma kɔnɔna cɔ ne silanni bɛ saya ɲɛ n k'a fɔ n m'a fɔ n silanni bɛ saya ɲɛ e min kɛni bɛ ka ne lamɛn i y'a fɔ i m'a fɔ i silanni bɛ saya ɲɛ cɛ an bɛɛ le silanni bɛ saya ɲɛ an bɛɛ n'an sela subonda min na an sigini bɛ kinigini bɛ an na an bɛ kan ka miiri maa min banna ala ale ka koɲa bɛ di mɛlɛkɛw bolo kaburu kɔnɔ ale yɛrɛ sala ka ni Alahu Taala cɛ to di a tun bɛ min ka dogo la a bɛ min kɛ bɛɛ kan yala a yɛrɛ ka kiti bɛ cogo di ni ɲininkali le bɛ kɛ bɛɛ kun ne yɛrɛ fana n bɛna sa cogo di ne satɔ ka ne ni ala cɛ sɔrɔ cogo di mun bɛ makɔnɔ saya kɔ kaburu yɛrɛ mun kɛni bɛ ka ne makɔnɔ donc nin de kɛni bɛ k'an bɛɛ silan saya ɲɛ lɔnnikɛla senimanba dɔ yɛrɛ nana ka kiti bɛɛ tigɛ a ko n'i y'a ye bi an sirannen bɛ saya ɲɛ ko kun wɛrɛ t'a la kun kelen pe de b'a la an silannen bɛ saya ɲɛ ka bɛn kun kelen pe de ma o ye mun ye an taatɔ ɲɛnamaya filanan min na min ye kaburu ɲɛnamaya ye ko an tola dunuya ɲɛnamaya la yan ka kaburu ɲɛnamaya ci ka a bɛɛ tiɲɛ ka an la yɔrɔ laban bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ kɛ ni ala sɔsɔ ye donc la tombe m'attend nous avons déjà détruit la tombe on n'est pas encore arrivé là-bas donc raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde a peur de la mort. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas malgré la foi, malgré ta piété, malgré tout ce que tu poses comme acte positif, mais avec tout ça est-ce que ni me ke sababu be kila wala me tikla ama Allahu Taala dali kan laban ko madi ambe ma ala mo kala ala yaro ko qur'an sen man ba kono fala tuzakku anfusakum aw yafara aw yara tanula ne kasuru ala la ne kalimanya kabo je suis plus proche de Dieu, je suis un élu de Dieu ye fara yere glorifier la e be nin beke tumado ikabara ni yere tese kan na falasi makiyama bara ɲuman kɛ nata ala ka yafa la nata Alahu Taala ka hinɛ la nata Alahu Taala ka arijinɛ la ni ala ka jurumu yafa ka fara ka baaraw kan la alla tuma dɔ ni Alahu Taala diɲɛna arijinɛ bɛ d'i ma n'o tɛ e bɛ baara jumɛn kɛ min bɛ se ka Alahu Taala satisfait 100% i ka seli tuma dɔ miiriya b'o de la est ce que seli min bɛ kɛla e bolo ni a bɛ kɛla ka ɲa wa e jɔnni b'i ka seli la e miiriya bɛ nafolo la e jɔnni b'i ka seli la e miiriya bɛ problème min b'i ka denbaya cɛ miiriya b'o la e jɔnni b'i ka seli la facture min kan ka sara i bolo i miiriya bɛ facture la e yɛrɛ jɔnni b'i ka seli la concentration kisɛ kelen t'i la i ka seli la e ni Alahu Taala cɛ ala mako bɛ seli minnu la k'a b'a fɛ k'a minɛ kiyama don k'a baraji kɛ ɲɛsigi ye ka jɔnw makɔnɔ e ɲɛnɛ k'a fɔ k'i ka seli nin cogo don ala ye muminu dɔw kofɔ kuranna kɔnɔ qad aflaha almu'minun muminu kisi la o ye nin yɔrɔ sɔrɔ o ma sa fɔlɔ dɛ muminu dola arijinɛ kɔnɔ muminu jɔnw no alladhina hum fi salatihim khashi'un minnu tun bɛ seli k'o to ka seli la ala ɲɛsaranya fanim'o la o ka seli la o ma fanimɛ o concentrenen bɛ n'o dola seli la o miiriya tɛ fɛn foyi ye fo Alahu Taala ne ni e ka seli ka jan o la bi dɛ lorsque nous nous tenons debout devant Dieu hakiliw bɛ bɔ damina miiriyaw bɛ bɔ damina n kan ka taa karama saraka kungoya la n kan ka taa tɔnsigi yɔrɔ e yɛrɛ ka seli k'a damina fo ka taa se a laban ma can ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka seliw bi concentration manqueni ma la fan bɛɛ fɛ surtout Alahu Taala ka anw minnu sigiyɔrɔ bɛn Amérique ma ani Australie ani Europe tubabuw ka baara o yɛrɛ fana kɛni bɛ bi ka anw ka seli fiyɛya bi an bolo kosɛbɛ a tɛ kɛ ka ɲa an gorow le bɛ kɛ seli fana ni lansara ni fitiri olu le bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan silamɛw ni Alahu Taala ko ko anw bɛ fɛsɛfɛsɛ nin ma a
kuma be caya de ame duwa wule kan yere saya be sama wati mi anga bato kechugo anga seli kechugo ko dia Allah taala ala mo kala ame segi kan anga kisama karamo cha shukola aya shukola ye jonye dans son rêve aye ala karaye sallallahu alaihi wasallam ala karaye mufaye ko karama sera a tobe jamu meta ko ka foye ko ne muhammadu na be na ke arjine fangele fe nsik nyole arjine kono nyere terile arjine kono karamo che kabako yala ala kera sela kan nin che ta toma ko nin che be do arjine kono karamo che fana ye fere be ke cheni me somi na cho a déplacer la kata somi kono o ko so slamo an kana ɲɔgɔn juge ya ɲɛnamaya la komi yɛrɛ ka bɔ silamaya ye a baara dɔ le tɛ ki i silama ɲɔgɔn juge alimami wulila a bɛ taa nin cɛ ka ko fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛɲini ala kɛra ka cɛ min t'a tɔgɔ ma k'a dotɔ arijinɛ kɔnɔ a faratɔ ale kan arijinɛ kɔnɔ sɔlɔ salam alimami bɔla fo a nana se so kɔnɔ nin cɛ bɛ so min vili min na a ka ɲininkali damina me karama sera le ɲinina a tɔgɔ ye tan n'a ma ɲininkala mɔgɔ min na wallahi ninnu bɛɛ kumakan ye kumakan kelen est ce que i ka karama sera la wa karama sera jɔ a tɔgɔ bɛ tan ele bɔla yɔrɔ jumɛn e ye alimami de ye no ko n ye alimami de ye ele tɛ mɔgɔ si ɲinina anw ka so kɔnɔ yan anw ka dugu kɔnɔ yan anw ka ville la yan fo ni ala sɔsɔlaba karamɔgɔ cɛ kabakoya la ala kɛra ko kana nin se nin cɛ ma ko nin cɛ ye arijinɛ kɔnɔ den ye aw bɛ sa fɔla cogo di ko nin cɛ ye ala sɔsɔla ye karamɔgɔ cɛ yɛrɛ kamana ganna karamɔgɔ cɛ kabakoya la ala kɛra bɛ se cogo di ka maa dɔ ta tɔgɔ ma k'a dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ ko ni ne yɛrɛ kɛtɔ sigiɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ fankelen fɛ ne nana dɔ bɛ vili min na o bɛ so min kɔnɔ ne ye maɲininkali kɛ ni ye mɔgɔ mɔgɔ ma ɲininka nin cɛ la bɛɛ bɛ kumakan kelen de fɔ n ye ko nin ala sɔsɔla de i b'a ɲinina mun na l'apparence est beaucoup trompeuse. L'apparence trompe. Et quand Adama n'était qu'à juger, ou les kadjou bi an ka watinina, défaut be auna, enseignement te, ala soso bandonina, an ne be sigi ka Adama don détail, an ne be sigi ka karamasera korofo, an ne be sigi a Tesla alanye, abe lomi, a Tesla alanye, abe jenayake, a Tesla alanye, abeta. Kasoro niye an yere ka biographie ni an ka village. Anw yɛrɛ fani bɛ julumu de la anw fani bɛ ala sɔsɔ de la anw seniman tɛ mais anw kɛni bɛ ka an sogola maa gbɛrɛw ka kow de la ka ɲina an yɛrɛ jogow kɔ ka ɲina an yɛrɛ kɔ regardons un peu o kosɔn ele bɛ taa mɔgɔ dɔ neni ko ɲɛmɔgɔden sɔrɔla e yɛrɛ ka so kɔnɔ ɲɛmɔgɔden 2-3 b'i ka so kɔnɔ e bɛ baga dɔ ma ko nin bɛ ta e yɛrɛ den yɛrɛ fana i yɛrɛ woloden fana ka nin den ɲɔgɔnna sɔrɔ donc fara mɔgɔw lacɛna i da la a ɲimi ɲɔgɔnna b'i fɛ ye duwawu k'i ta ye ala ma bɛnsema dili ta ma ka julumu yafa ɲini ta ye ka duwawu kɛ ye ala ma hakili juma dila ma mais e bɛ ɲinɛ i ta kɔ e bɛ taa farafinna labɔ bi an y'a continent o e bɛ taa lu min labɔ bi ko den min sɔrɔla a ma sɔrɔ furu kɔnɔ a ka dɔgɔ dɛ anw kɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ ni dɔgɔmuso ma sɔrɔ i yɛrɛ muso tuma dɔw k'a sɔrɔ walama i yɛrɛ fɛmɔgɔ dɔw k'a sɔrɔ il a entourage do k'a sɔrɔ a kɔni kɛla ɲaɲa i na nin den dɔ labɔ so kɔnɔ a ma kɛ komi i ka laɲini de la ele tuma dɔ i bɛ s'i yɛrɛ la mais i tɛ se bɛɛ la donc o kosɔn ni ka adamaden ye n'a bilala lajarabili bonda kɔnɔ a kɛli ka cousine ye wa a kɛli ka i masuruɲamɔgɔ ye wa duwawu kɛ i kana o lacɛn i da la mɔgɔ mɔgɔ b'i sigi ka adamadenw mafɔ ka adamadenw lacɛn o da la lajarabili ni ɲɔgɔnna caman bɛ se laburu la i fana kan olu fana ka maaw ma nata o denw ye kɛ ten donc an bɛ duwawu le kɛ an yɛrɛ kun ye tant que n'i ma sa wallahi i ma bɛ ladɛnɛna ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ sɔrɔ sallam o bɛ ne ni e sɔn hakili b'a la hadisa ni i t'a kala ɲɛsi ma n'i tɛ silan hali n'i bɛ silan ala ɲɛ i bɛ silan kira ko ni hadisa la sɔla sallam mumini a kan bɛ muminu de ma k'i bɛ adamaden ye a bɛ baara ala ɲɛ siranya b'a doni na a bɛ silan ala ɲɛ n'a fɔra ko ala ɲɛsiranya bɛ maa doni na seli o ka ɲi sun o ka ɲi nafila sun o ka ɲi suseli o ka ɲi a bɛ jaka bɔ a bɛ baara ɲuman kɛ a bɛ misiri la sanga ni waati bɛɛ mɔgɔw dani b'a la ala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jɔn seniman de ko mais a tigi bɛ se saya ma waati min a tigi ka waati laban ko sɛbɛnni bɛ labori a tigilamɔgɔ kan o kɔrɔ ye di yɛlɛmani bɛ don a ka ko la o tigi bɛ sa kunnangoya la a bɛ don jahanama kɔnɔ
ni ka hadisa nin kalan wati wati i ka limaniya be sina yere nya i be jon yere la i yere bi yere ye adamade sugu gbere ye ne ka kunya be laban cogodi jam mogo be se kala i ka bara kan ka limaniya kan ka alanya saranya kan saya be sima wati min sebali be labori kan koro yedi kiti mena labori kan i be saki to kunan boyala i ka bara nyumani shite nafanya ma wallahi adamade nya sala Allah taala nya i be maado fananye jogo jugu bala jogo matala abeneni mais ale be se sayama wati mi sabali be labori akan ale be ke kunandi jon chema abe sakato kunandi abonda kono ale be do arjina kono ya salam fala tuzakku anfusakum anye faradama don classe la anye faradama don tala ko keta ano ne be slala nya katmeni kan ne kasoro ala la katmeni kan ne kayni ne dusuku kasoro ala taala le ba ka jonga kitilati ala ka rasul sallam annana suko ya dola sahaba cha dole tumbana ni sahaba cha ba min kala muso dole tum kenime ka cheni tano ka tano nin cha tumisla ala nya nin cha do tuna ala kasuru no ala koni mena ya fa chenima ala ya fa to chenima ala kera ka muso ni maflawuru muso do kuma na de kera ka manyini ngawo ko mune ki bla foli la ka foko ala bena ya fama ko ala kera nin chatu misla ala nya de nin ka ala nya saranya fanga tungabo wallahi ala kera ka kuma do fo muso ni nyena allo sahaba muso ni nyena allo akwama ko ali ne muhammadu ne malo ni ka ko ke to nyame duwawu kaye anya ala dali alay hinala mais ka déterminer mo ka kola anya fo ala mala ya falama muso koko kabini ala karaye ni fo alayhi sallam ale mama siseniya tuguni kabini kiraye ni kuma kan fo alayhi ale mama osila kaliko il est pieux, il avait la crainte de Dieu, il est très proche de Dieu. Je suis sûr et certain qu'Allah va lui donner le paradis. Il est parmi les martyrs. Le prophète dit non. Il faut prier Dieu pour lui. Douaou kaye, hina nyini ala fa ala hina kaka. Mais il bi déterminer ka kola nyama to chokolade. Subhanallah. Muso koko kabini kera ko fale. Halete mo si seniya ko, ate mo si la kaliko. Akanada adamade yelima, limania kanada warama. Halete na dansa wala. Donc, chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous dans le même bateau. Et ce bateau-là, il y a tout le monde dedans. Il y a les pieux dedans. Il y a les mécréants dedans. Il y a d'autres qui n'ont pas assez de foi. Bébé ni bateau, mais qu'à faire qu'un bateau. Avec cette destination à Watimi, il y a les manous, il y a des soukoum, bella, kafoni, faranonka. Boli beke bateau, nous avons domi. Anye boni sawaye, anye nyoyeni sawaye, ni kenesen mambaka. Kalimanya kuimadi ambe malamu kala. Karamocha nana. Anana asela ni villa abeka nga funa aye mo mi ye to men kira da sukola bo nyinina asela dugu min kono aye chema nyininga na ya nyininga mo la ele alma min bani ete mo fo nyinna foni ala sosola ni era faraka karamo che kamanamba au ko mami mako ala sosola ne do ko le yenga sukola ala kara ko le ko fo nyinga sukola sallallahu alaihi wasallam cheka so yira kalala anana anyala la cheka aye chamma nyini nga tola chaya to fay ala kera ye to min fa ye sukola cho o le to kele neti aya nyini chafe ale lonanye ni chabe se ka ajiya ka sokono ni chabe se ka akelonanye chakwa mako bashitala ne be se ki laji nga sokono mais condition saba ni ko respecter ebe kellona yene baraya karamo almamin ko ama ko bashi fo itala almamin nana kumina ma na kumfo ama fo anana yere soro cheni ka sokono kira ye chemi to fa ye shukola condition follow a jatigi cha ko ama anana jatigi cheni fe cho ni kira ya ko fa ye shukola jatigi cha ka condition follow koni nana ne fe ya ningi bla yoro mi yesigi de ya to nye sigi yoro dima okay kakanka sigi ya ne yesigi o ye condition follow
condition flana ikana manyininga ko foila fone yere ye ko file ne me pose pas de questions ne fana jatigi minga condition fanga ka bode e lona ne nani e fe e ko lona ma ki ka condition folo ni kwa ye sigi yoro mina ye toy condition flana akini nyininga foila foni ele yere ka minyina fe condition sabana o yɛrɛ fana ka gbɛlɛ n'a bɛɛ ye condition sabana ne le bɛ décision bɛɛ ta ni k'i bila yɔrɔ min na i to yen i kana ma ɲininka foyi la ne le bɛ décision bɛɛ ta lonanca ko a jatigicɛ ma k'i ye min fɔ n sɔnn'a ma n sɔnn'i ka condition ma ni condition bɛ an hakili lajigi Musa ni Khidiru la Musa na min kɛla Khidiru fɛ k'a nana ka na lɔnni ɲini Musa alayhi salam Khidiru fana ka condition dɔ le tun ye ten Musa ni nana n fɛ yan lɔnni ɲini na i kana ma ɲininka dɛ ko ko tɛmɛtɔ i ni ne ka taama kɔnɔ y'i je fo ne yɛrɛ ye kuma f'i ye lonancɛ a n'a jatigicɛ o bɛnna nin condition saba ma mais ne ni e ye ko dɔ faamu an y'a dɔn k'a fɔ ko lonancɛ nana kun dɔ le kosɔn jatigicɛ fɛ ye kun jumɛn don a ye suko min kɛcɔ k'a ka jatigicɛ ye ala kɛra ye jatigicɛ nin ko fɔ a ye suko la ko arijinɛ kɔnɔ den ne ko a ni kɛra bɛ e fankelen fɛ arijinɛ kɔnɔ a fana nana ka n'a lajɛ maa sugu min ye nin cɛ ye a fana ye baara ɲuman lacaya pour que a fana ye arijinɛ sɔrɔ ale de donna nin ka so kɔnɔ nin cɛ bɛ so min kɔnɔ a y'a ɲininka mɔgɔ o mɔgɔ la bɛɛ ko ala sɔsɔla le ko makabani ne b'o ye dɛ ale yɛrɛ siginin bɛ sa a bɛ calcul la a bɛ kan ka cɛ nin lajɛ cɛ nin sinna ka na ni dulɔ tun bɛ kɛ fɛn min na olu ka waati la dɔlɔ a sinna ka na dɔlɔ bila tabali kan a bɛ cɛ kɔnɔ ko dɔlɔ de b'a la a bɛ lonancɛ kɔnɔ ko jatigicɛ et pourtant dulɔ bɛ kɛ o de la bɛɛ fana k'a lɔn k'a fɔ ko dɔlɔ bɛ kɛ nin de la a sinna ka dɔlɔ bila tabali kan lonancɛ siginin bɛ a ka dɔlɔ ye a hakili la a ɲɛnɛ dɔlɔ le a miiriya ka mun ye ko ala kɛra bɛ se cogo di ka ni maa sugu ɲɔgɔnna ta tɔgɔ ma suko la k'a fɔ a bɛ don arijinɛ kɔnɔ ko a yɛrɛ fana bɛ kɛ fankelen fɛ ni ala kɛra ye arijinɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam nin ye ko makamanniba ye nin ye kabakokoba ye hakili bɛ se sɔnna nin ma a bɛ kan ka nin kuma fɔ a yɛrɛ kɔnɔ nin ko y'a dépassé ala d'après les Africains histoire daminɛ tɛ histoire laban ne o kosɔn an y'a ɲini silamɛw fɛ an bɛ to ni nin histoire ye fo ka taa se a laban fo bato bɛ taa se cɛŋɛ ka yɔrɔ min na kuru ni Alahu Taala sɔnna kabako ko bɛ nin histoire la bi an ka kuma laɲini bɛ na bori o de kan lonancɛ siginin bɛ a ɲamɛ jatigicɛ y'a essayer comme k'a b'a bolo sela nin fɛn ma ale miiriya la k'a fɔ min ye dɔlɔ ye lonancɛ sinna ka kuma daminɛ ittaqillah sila Alahu Taala ɲɛ ni ye mun ko sugu de ye lona bɛ n'i ka so kɔnɔ i tɛ lona bisimila foyi la i t'a fanda foyi la fo dɔlɔ nin ye mun ala sɔsɔ baara ye nin ye mun ala sɔsɔ baara ye i y'a dɔn ne ye maa sugu min ye wa n na ni baara ya lonaya le bonda kɔrɔ mɛ k'an fanda ka dɔlɔ kɛ k'a di yan jatigicɛ ko a ma ko n y'a f'i ye n ye condition saba de f'i ye n fɛ yan i nana n bara n ko ni k'i bila fan min fɛ i kana ma ɲininkali kɛ i fana kana yamariya foyi ɲini n fɛ ni ka ko fɔ k'a bila yɔrɔ min a bɛ to yen a bɛ komi i bɛna condition tiɲɛ sisan dɛ e bɛ ne ma ɲininka mun na ko ne kɛni bɛ ka dɔlɔ d'i ma mun na i b'o fɔ a ko mɛ a tɛ gbɛ la nin wa a tɛ gbɛ la nin wa dɔlɔ le bɛ gbɛ la nin bɛ fɛ ka dɔlɔ di yan jatigicɛ ko lonancɛ ma ko ne ma ala la ni ne ni e bɛ se ka sigi kɛ lonancɛ hakili ka mun ye kɛnɛma mɔgɔw ka ko ko fɔ jatigicɛ sɔnna ko ala sɔsɔla le a tɛ ye mɔgɔw ka kow la ala sɔsɔla le ale fana kumasela a b'o kuma tala a yɛrɛ hakili la a m'o labɔ a da dɛ a fana kumasela ka fanga di kumaw ma hakili la ja kuma min fɔla n ye cɛ nin ka sokɔnɔmɔgɔw bolo ko ala sɔsɔla le ja ala sɔsɔla le dɔlɔ le b'a bolo tabali kan a b'o bɛɛ fɔla a hakili la silamɛw
Amiria bano la watimi. Ako chama. Koni ya yenne na nika sokono ya. Ma nika sokono ya jugumana. Na nika sokono kanila jele. Ini ala chabe chodi. Menye munye ka kolani. Ni fana yen kamana bon kujuguya. Ni yen kabakuya kujuguya. Ala kerabese. Abe ni fola yere kono. Kerabese masugu ni tala toma chukudi sukola ka foki doto arjine kono. Ale ka lona ya bana sa tato le ale yere décourager ni me atato ajatigi ya manyininga o kabini nananga soko na mi dantige o ina na muna mais autorisation di ma il faut t'expliquer la nouvelle qu'est-ce qui se passe Moumei ako ajatigi ma comme jatigi ya manyininga kwa edodi akwa jatigi man jatigi na ku ibaraya ala kera kunu sallallahu alaihi wasallam nsunogo min kela kunu sufe nye danfon ka son herema de ala kera de nga sukola ne mani kisibai ayita itogo ma sukola ifana me so mina ko fana fonye kibe do arjina kono kuina le bela ka foni arjina kono fangelen fe o de ya to nyi kan nali segere kana buika so kono kan ilaje me tuya na nye fe yembawo ini ala taala chemalala ikani me ka bara juma ke ini ala yere chemalala bara nyuma bunda kono no te ne nya ka minyeni ala la ni ne fari fari ga kola slamo ni ma adama den long ikana giri ka kiti laburi adama den kan ni erreur lebe maw sege bi banku koka ikana giri ka adama den juger il faut jamais le faire wallahi Allah Ta'ala ka ciden ala yere ka ciden dobe na be fama ko Dauda nangwa mango Daud an yere ko mango Dauda yere tunye kiti do tige teriya bolo ma dondo kiti nin tumante ka tigeti subhanallah o ko so slamo anye tani adama don ka ko ye doni o de nafa kabo an yere ma ame be sababa ma o de la o de be amma de man kanyana ma yala no teni girina ka adama de juger alaba ni nimisani bono de ame ala dalika salama tanga ka ba mala mokela jatigi cha ko lonan chema lonan chale ya manyininga ini ala chema lala ebe mun kele ini ala chema lala do yere parce que nyemine le rêve que j'ai fait là nya shukoni yere shukoni langene mayala nyakoro allangene mala nyakoro kira ko nyi sallallahu alaihi wasallam kibe do arjina kono kuna le be arjina kono fang abebe ke fangale fa arjina kono jatigi il doit s'estimer heureux akanga sawa ala kera mogodo sukola kera la ko kana nouvelle fois aller mais wallahi islamu jatigi barake est-ce que ne jane be se kan barake wallahi menyer manyinga est-ce que emin keni me kanel lameni est-ce qu'il bese kani barake jatigi ko lonan chama comme derika dlomi kabini ala yenda ma dolomi kanyana mayala femi sigini me tabali kani dolote ay dolote ni tuyen kal lajrabilie ka laje ye lonan sugu dumande ne kaseni dolomi ma dolomi folo ntena dolomi na dolo yere tinga programuna mais wallahi ne sambina ni nete secret do be abenne ni Allah Ta'ala dorone che dan fen foi mabwa kalama ya salam que à la face de nous ala maneni au kalama uchama ma minu be gundo secret dogo ala ye Ta'ala yere koso ni yemu secret akolondo ntolanka sokono muso do nana kananka da koko ni daele muso ya dama kashi ka dama kashi toroya min tumaka kuma sulu min tumaka wo muso ma wo mume ko benkela le kanka kono lala ama fo mi mango viol ale violer la ka kono la benkela kanka kono lala amma lo abeni fa ka maw nyene chogomi na yeni fa ka mawye sadi konno ya ni mbaye faali lo ba bono anila
ka sɔrɔ a jogo tɛ kɔnɔ min b'ale la nin n'ale yɛrɛ m'a dabɔ a kama ni bɛnkɛla kama ale sela nin cɛ ma Alahu Taala kosɔn n'i bɛ se ka n furu ka nin kɔnɔ ko dogo k'a kɛ sekere ye danfɛn kana bɔ a kalama Alahu Taala yɛrɛ kosɔn monsieur Diané j'ai touché où ça fait mal là. Une femme vient taper à ma porte. J'ouvre la porte à la femme. Et la femme me dit que non, elle est enceinte. Elle a été violée. Si je peux la protéger, si je peux la marier pour ne pas que ses parents la tuent. Si tu étais à la place de ce monsieur, qu'est-ce que tu allais faire? Si j'étais aussi à la place de ce dernier, qu'est-ce que j'allais faire? C'est une question qui reste posée. Quelle que soit ta foi, regarde-toi dans le miroir et essaye de mettre toi à la place de ce monsieur. C'est tellement facile la foi, c'est tellement facile de dire j'ai un croyant. Mais ces gens d'action, ni action sur nous on a. Muso dole na niso, kwa konomali, comme Robenaka, qui a soutara ala yere koson. Na ya famu ka long. Oba tubika harami, parce qu'ils vont, comme ils vont comprendre comme on les bénika. An yere ka modo kan kati yere makutola. Le monsieur, subhanallah, il a su protéger cette femme-là. Musoni jigila. Ayere bana fana ka musoni furu kaka musoye. La hawla wa la quwwata illa billah. Aye musoni furu kaka musoye. Ayere fana bana ka den sɔrɔ ni musoni. Muso anale ani cɛ nana bi a ka so kɔnɔ lona cɛ min nana a ka so kɔnɔ ani Alahu Taala n'o tɛ danfɛn foyi tɛ nin kisa kalama ale ni muso Alahu Taala ani lona cɛ min nana o ka so kɔnɔ ya salam islamaw adamaden dɔw bɛ olu ni Alahu Taala dɔw bɛ se ko dɔw kɛla Alahu Taala kosɔn silamɛya kosɔn sutura kosɔn ka a silamɛɲɔgɔn sutura karamɔgɔ cɛ ko a ma ko wallahi ko tiɲɛ b'i bolo munna karamɔgɔ cɛ ko a ma ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko man satara muslima ko maa min n'i ye silama dɔ sutura maa min n'i ye silamɛɲɔgɔn sutura kɔnɔnafili nin ma kan kɔnɔnafili koba nin ma kan k'a bɔ a ka sutura la ko ala b'i sutura duniya ala b'i sutura lahara. Imaginons, il est jeune, imaginons, il peut se marier, il peut prendre la femme qu'il veut, mais kasugu ni ɲɔgɔn nana kana exposer a ɲakɔrɔ muso k'a dali ala le la a y'a kɛ ala kosɔn a ye miiri ala ma a y'ale sutura a ye miiri ala ma ale ka faamu n'o ye nin lɔn nin kɔnɔnafili nin tɔɔrɔya ni nin lajaba ni nin jangata fanga ka bɔ ale kan. Ha, Slamaou. Ce matin, on voit qui est beau. Ha, ça, c'est pas un truc facile. On peut se cacher la nuit, on peut se présenter aux gens, nous sommes beaux, bien nous sommes belles. Mais matin, là, on te verra. Et souffle le maoubo yera, sinon, soma, ibe nyami mebedon. Ninka limanya laje, neni emime kanga foka, lame anyanyere laje miroir là. Est-ce que nebe sewa? Est-ce qu'il est faname sewa? Muso do ye na ama ka a yɛrɛ dama kasi an ye ko bɛnkɛla ka a violé la o ye muso tɔɲɔ ele le bɛna ka na muso ni ɲaji cɛ ka muso ni bɔ kuma sulu la ko nin kɛla la ni le tɛ muso ni bɛ sa a lebu bolo so kɔnɔ a bɛ sa a kuma sulu bolo jɔn bɛna la la jɔn kɛtɔ la la a b'a expliquer cogo di bɛnkɛla kan jɔn bɛ n'i kan o tiɲɛ bɛ lɔn cogo di fo kiyama don mais pour éviter tout ça le monsieur voit est-ce qu'il va a ko ko n ye muso ni furu danfɛn foyi ma bɔ muso nin ka ko kalama n y'a sutura n ye muso ni sutura fo ka taa jigin den nin na den nin fana n ye den nin lamɔ ka tila fana ka muso nin furu k'a kɛ muso ye a ko muso bɛ tunya so bi muso lani b'a ka kaburu ɲɛnamaya la mais wallahi hali sini muso ka paraw ma bɔ a kalama
mɔgɔ min ka nin ko dɔn ne ni Alahu Taala ni muso ani ele min kɛla anw sabanan ye Alahu Taala ka seereya kɔfɛ karamɔgɔ cɛ ko a ma subhanallah i ye koba kɛ i ye ko belebeleba kɛ a ko karamɔgɔ cɛ ma ko ɲina ko a ka d'a ye a bɛ fɛ ka taa hiji la karamɔgɔ cɛ fana ko ni Ala sɔnna anw fana bɛ taa la hiji la ɲina nin cɛ ani karamɔgɔ cɛ bɛɛ taa la hiji la ɲɔgɔn fɛ o bɛ tawafu la ani karamɔgɔ cɛ bɛ tawafu la ɲɔgɔn fɛ parce que nin cɛ ka ko diyala karamɔgɔ cɛ ye a ye ko min kɛ a ye adamaden dɔ sutara a ye silama dɔ hijabu a ye silama dɔ bɔ kɔnɔnafili la wallahi kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa kɔnɔ ko ahabbul a'malu ila Allah baara min ka di Alahu Taala ye baara min ka di Alahu Taala ye a baara ka di Ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan sururun ka i badema silama dɔ lasawa ka i badema silama dɔ dusukun la ɲɛnamaya walama julu b'i baden dɔ la ka julu sara k'i baden ka julu sara i baden dɔ degunun do k'a ka degun wuli ka bɔ a kan i baden dɔ tɔɔrɔya fanga ka bon wallahi i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɔɔrɔnin bɛ ele ye sin dɔrɔn ka na geste kɛ i bɛ geste min kɛla o ye dɔnnikɛlaw ko ka tɔɔrɔya wuli ka bɔ adamaden kan ka i baden dɔ ka haju nɔgɔya o ka bon i ma ka tɛmɛ duniya misirulɔ bɛɛ kan o ka bon i ma ka tɛmɛ ko bɛɛ kan ka d'a kan adamaden dɔ bɛ makoɲa la i nana ka na bɔ kɔnɔnafili la ko baara ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam julu bɛ maa joli la anw cɛ ma anw ka sigida la an b'a dɔn o tɔɔrɔnin bɛ se bɛ an ye k'o dɛmɛ k'o ka julu sara an t'a sara an yɛrɛ ma ko tɛ olu bɛ sa ka julu to o la o bɛ sa ka sɔrɔ o ka ko dɛni bɛ julu la a don se bɛ ne ni e ye k'a sara e bɛ karamɔgɔ wele su ni tele karamɔgɔ n bɛ fɛ ka saraka bɔ karamɔgɔ ala la n bɛ fɛ ka kɔlɔn sogi karamɔgɔ n bɛ fɛ ka foraji sogi baara ɲumanw le mɛ baara min yɛrɛ ka bon ni nin bɛɛ ye i ka famille lajɛ i ka sigida lajɛ i ka communauté lajɛ i baden minnu tɔɔrɔnin bɛ n'o tɛ nasɔngɔ sɔrɔ la o bɛ na gbɛn ka bɔ o ka bon kɔnɔ denw tɛ taa la kalanyɔrɔ denw tɛ se la ka scolariser wallahi i ka wari ta k'a don o la o nafa ka bon i ma ni ka yɛrɛ bɛɛ ye il souffre c'est t'o ye gbɛlɛya b'o kan tɔɔrɔya b'o kan i tolo y'a mɛn dɔrɔn ko ko karama sera den gbɛnna ka bɔ école la a den gbɛnna ka bɔ kalan na i lɔn ye dɔɔni nata pour que den ye se kalan kɛ la i kɛtɔ baara min kɛla o ye n'o baraji yɛrɛ ka i la kiyamalo i b'i si bɛɛ kɛ baaraw la karamɔgɔ cɛ ani nin cɛ o bɛ hiji la o bɛ tawafu la waati min ala ma hiji nɔgɔya an bɛ an yɛrɛ fana bɛ dugawu kɛ ala ma ɲina hiji ala ma bɔ la n'o tɛ salon kiliyanw bɛ yen saruna sinin taw bɛ yen olu si ma taa fɔlɔ donc nin kamanagba min fan bɛɛ fɛ i tɛ maa foyi ye min b'i déterminer hiji kɛ n'a kɛbaliya k'a fɔ ko ala la dɛngɛnɛya bɛ ne bolo hiji bɔtɔ walama a tɛna bɔ la Alahu Taala le bɛ nin dɔn an bɛ dugawu le kɛ ala kana silamɛw bali ɲina hiji ma ala ma sira lakala ala ma sira lakala ala ma sira dayɛlɛ la silamɛw ye taa ka t'o ka hiji kɛ bana min bɛ duniya n'a kɛni bɛ ka duniya menacer an bɛ Alahu Taala dali ka kɔsegi don bana nin na ka bana nin bɔ duniya kan silamɛw ye taa ka t'o ka hiji kɛ an bɛ taa n'an ka kisa ye karamɔgɔ cɛ a n'a ka jatigi cɛ o bɛ tawafu la waati min karamɔgɔ cɛ ko n tolo sinna ka kuma dɔ mɛn la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko nka a ma filɛ ne ni n tericɛ min ni nana ka so kɔnɔ kira sukola cɛ min na a sinna ka kaliman kalan k'a kan na bɔ kaliman kalan na ka ala kɛra ka cidenya seriya a ko fɔ min kɛ dɔrɔn a bɛnna ala y'a ka kalifa minɛ ala ya salam après avoir dit la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ye nin fɔ min kɛ ka an to tawafu la Alahu Taala sinna k'a ka kalifa minɛ ala sɔlɔ ala kɛra ka kuma min fɔ ala kɛra kumakan sabati la kɛra ko sɔlɔ sali la ko ni maa min kumakan laban kɛla la ilaha illallah k'a bɛ don arijinɛ kɔnɔ aw ye nin cɛ lajɛ
abe tawafula so min kafsa ni dunia so beye abe Allah Ta'ala ka nin so senma segerela ka tawafu ke atolo la kalman kalam ko abolo Allah Ta'ala ya ka kalfam nala laban ko man cheken ka temeninka ikma kan laban ke la ilaha illa Allah i rabbena kito Allah Ta'ala ka bara la mi tawafu i bena kito lioro ma yoro belebele la sayagma kaseni ka temeni sa nyonga karamo chako ko wallahi ala karayo ko fo nin cheka kola Allah Ta'ala ya be réaliser ala yere sawala ko min fola ale nya ka minye Allah Ta'ala yere ka laban ko mandi nin chema islamo jesiduma ayeslama do sutara jesiduma sambinani ni sekere ma foita kalama a sekere ma sabanan kela nin karamo chemina na ka sokono. Lui et sa femme qui est décédée et aussi l'imam qui est venu chez lui. À part les trois, ani Allah Ta'ala ka sereya ma shi tunteni sekere kalama. Sambinani ninko dogonime aye ninko ke Allah le koso aye do jigitugu aye do jigitugu. Oh ya salam. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Il y a des gestes, il ne faut jamais sous-estimer. Il y a des gestes qui peuvent te donner le paradis. Et sunguruba muso do ka jidi binga doma ala ka arjine di ama kabe oma. Kasora mi tembiri ala et le kele ama ala bato te le kele akabara do ke ni ka dominin di dantan ça dit binga doma. Allah Ta'ala ka arjine dama. Do yera fana me ale ka wani ta ka boslala wani minu be keslala. Aye wani ta ka boslala o bara kala sababu ye arjine be dalema ante barajma la chaya anye jon anka bara wala ka juma wala chaya ni wani talib ka bosrala no ka arjine di mogoma sunguru bado atunto fo ila sunguru baya ko sela fana ka do arjine kono muna ahinana bigandola islamo neni ebe muma kono anye do faranga ke wala nyumo ka anga saraka bo anye jon ala ame min la tamman sawma anye jon ala ame min do dembaya la anye jon ala ame min di desebato ma anye jon ala ame min la misiri ko la anye jon ala ame min do mandrasa ko la anye jon ala ame min do forage ko la anye jon ala ye nim beke ye nyina ko yi yere la nyina ko nga kolon sogi nga foralijo nyina ko e kana keni to nyini ya ke ka slama do le jigitugu o ye se ka jimi ni fana manya ji forage tiago jamana ulaje farafina jamana minu be no fanfela do be ni jiko jaw be me yoro do be kolon ka chai jiw be fambe fe e be ta kata forage sogi ay atela willaw ma jidi ibado ma minu be nyini ni ke fambe fe ibe bo afrique yoromi imba ko tekya keye wallahi afrique yorobe yorola nete slama foi encourager ye forage ke wala ma ye kolon ke muna ma fa yorobe tuma do be ta sora burusu kono yoro do be lu mako bala mais a capitali na a sobaba nunu ikana ta forage foi ke bi anga capitalu bi kolon be yorobe anga capitalu bi pompo be so be kono do be burusu kono o be burusu kono do be wallahi jabe oluka o yoro kolon sogini o yoro forage de soraka jaria yere yoro ulaje ibeta ni baraka yoro mi me yoro do be lu yere makotala ebe na sogidoro awe ebi fana anye farako dola ne be bo village mina wardi lan nema konye forage sogi na yere ba don ka fo ko na village mako bate forage la menka village lo o mako bate forage la obese ka jisoro kola kolo me yoro la jiko ka nogoma ne be ta mu forage sogi fe to nyini makama e ate sigina o kama be signale mawiye ma minu ni ajitali kakano be toroyala fanye ni yoro ni ne fo slamawi slamaw bo kan na folo dima kuya do yoro do la ile be miri le yesna alanye ah parce que be ko le comité ke nga village la mo ya na fasoro non c'est pas ça le but abdo yoro la yoro mini mauna mini kakan ibanga village u chama la jabi alhamdulillah mais wallahi yoro be yoro la olu sanjite nanay yoro be yoro la
olu mininjiw ni ɲa lala kan o be kilomɛtiri ni kilomɛtiri le taama ka taa jiko la o denw b'o kɔ la o sen bɛɛ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn n'a fɔla ko kɔlɔn walama forage dɔ na sogi k'olu ka taama lasurunya ne ni e yɛrɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ ja a yɛrɛ sogiyɔrɔ ɲɛnama le ye nin ye i bɛ taa an ka villagew la surtout bi dɛmɛ minnu bɛ dɛmɛw kɛla n'o bɛ kɔlɔn sogila i tɔgɔw bɛ sɛbɛn a kan walahi nin kɔlɔn bɔnnen bɛ yɔrɔw la pu mɔgɔ yɛrɛ t'i yɛrɛ servila la jamana min bɛna kɛ dɔrɔn o bɛ sin k'o drapeau bila a kan min b'a kɛ dɔrɔn o tɛ laɲini ye i bɛna fɛn dɔ sogi mɔgɔ ye k'o y'o yɛrɛ nafa la olu yɛrɛ tɛ se la ta la parce que ji b'olu bolo déjà olu yɛrɛ ma bɔ u ka kɔlɔn ji ta la kuma tɛ ko ka na ile ta ta donc c'est pas ça le but an ye fara o ko sugu la n'i ma ɲa kɔlɔn segi kɔ n'i ma ɲa forage bɔ kɔ ɲina i ka village kɔ ɲina ko bɛɛ kɔ n'a sɔrɔ i ka village mako b'a la baasi t'a la mais tuɲa na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i seli i ka village la i b'a dɔn ko maaw bɛ se o yɛrɛ kɔrɔ ye kɔlɔnw b'o ka sow kɔnɔ u bɛ taa jiw ta jiw man jan la i jilaja a ye taa sogi yɔrɔ wɛrɛ i ka ele ta ye mun ye dɔrɔn village la ni ka sogi n ka village la he karamasera ka village ka da ye dɛ a bɛ hɛrɛ bɛɛ sama ka na a ka village de la ɲina o kɔ ɲina tɔgɔ kɔ ɲina tɔgɔ kɔ tɔgɔ bɛ ko o ko la laɲini nafa foyi t'a la maaw y'o ka nafolo d'i ma danantiya de kosɔn donc i b'i jilaja silamɛw de tɔɔrɔnin bɛ duniya fantan naani nin bɛɛ fɛ a bɛ se sogina yɔrɔ minnu la wallahi ka taa sogi ye Afrique de l'Ouest yɔrɔ bɛ yen n'i ka ne ma ɲininka tuɲa na kɔlɔn ka kan ka sigi yɔrɔ jumɛn forage ka kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn bi ka caya an ya jamana minnu n'o ka surun désert fanfɛla la an ya jamana maa minnu ni o ka surun désert yɔrɔw la ɲinini ka taa kan ka kɛ yen olu dɔw bɛ wallahi ni selaw ka togodaw n'o ka burusi kɔnɔ yɔrɔw la ele yɛrɛ bɛ masaya lasigi Alahu Taala ma k'a fɔ ko ka ko koli bɛ kɛ ji min na est-ce que o bɛ yen wa i bɛ taa denw sɔrɔ o bɛ tile 7 plein kɛ o ma ko ni k'a mɛn ko bɛ ko la an sago le bɛ ji la donc an ye diɲɛ ka dɛmɛ ɲɛsin yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni dɛmɛ minali ka kan dɛmɛ ka kan k'a lase yɔrɔ minnu la an y'an jija o le fana ka ɲi e ye dɛmɛ ta k'i yɛrɛ lajɛ k'i ka so lajɛ k'i ka village lajɛ a ye fɔ ko karama sera ɲɔgɔn baara ɲumankɛla tɛ a ka so kɔnɔ laɲini t'o ye dɛ n'a ko banna dɔ la tɔgɔ bonda kɔnɔ baraji foyi t'a la Alahu Taala bara i kana ɲina k'a fɔ ko adamaden sigiyɔrɔma fɔlɔ 3 min dotɔ jahanama kɔnɔ kiyamalo Abu Huraira ye nin hadisa lakali jana y'a lakali a kirina siɲɛ 3 n'a kirina a bɛ wuli n'a kirina a bɛ wuli n'a kirina a bɛ wuli a ma ɲininkala ko mɔgɔ fɔlɔ 3 min bɛ don jahanama kɔnɔ jahanama bɛ na mɛnɛ ni maa fɔlɔ 3 min ye a 3 dɔ ye mun ye maa min ni Ala ye nafolo d'a ma Ala b'a ma ɲininka ele ye nafolo min dili ma y'a kɛ mun ye Ala n ye dɛmɛ k'a la n ye feretaniw dɛmɛ n ye kɔlɔnw sogi n ye foragew kɛ n ye misiriw jɔ n ye mandarasaw jɔ n ye dɛsɛbagatɔw dɛmɛ n ye feretaniw dɛmɛ n ye kalanw sara a la n ye n ka wari don Ala ko la Ala b'a fɔ a ɲɛna ko wuya fɔla il est nkalontigɛla il est wuya fɔla wari min ni ne Alahu Taala y'a d'i ma i y'a don nin bonda la ni Ala ɲɛ sera yala ma mais laɲini jumɛn tun b'i la i k'a don fɛn na waati min i m'a kɛ tɔgɔ de kosɔn wa a ye fɔ ko karama sera ɲɔgɔn saraka bɔla tɛ a ye fɔ ko karama sera ɲɔgɔn sɔnnikɛla tɛ i ka laɲini tun ye tɔgɔ le n'o tɛ i y'a di jɔ Ala yɛrɛ sera yala dili ma Ala bɛ sin k'a f'i ɲɛna ko wuya fɔla mɛlɛkaw aw ye nin cɛ ta k'a lafili tasuma na a n'a ka saraka bɔ n'a ka ko bɛɛ mun na parce que saraka bɔ nin kɔfɛ laɲini min tun b'ale la o le ye dɔrɔn tɔgɔ ye fɔ o kosɔn i jija wari min ta t'i bolo k'a don saraka la wari min ta t'i bolo k'a don dɛmɛ na i ni Ala yɛrɛ cɛmala la i dani mi ka maa min na ladiri min na a kɛla i ka alimami ye kɛla i ka homme de confiance ye i jija wari nin y'a ta i ye taa kɔlɔn sigi n'a ye i jija wari nin y'a ta y'a don forage la c'est très important an yɛrɛ bɛ to yan k'a fɔ silamɛw bɛɛ ye wallahi an kanuɲɔgɔnba an ka karamɔgɔ belebele Imam Abdulayi Koyita o ka organisation bɛ nin baara kɛ Al-Kawsar bɛ kɔlɔn sigi yɔrɔw la yɔrɔ minnu alhamdulillah n'o a minɛli ka kan donc i bɛ se sela o ma o bɛ information d'i ma o fana ka ɲi kosɛbɛ olu bɛ déplacer ka taa yɔrɔw de la Imam Koyita ka jɛkuru min n'a bɛ fɔ a ma ko Al-Kawsar
kolonsogi be o ka programme na kosɛbɛ bado bi ɲasin o ma ka bɛn o ka kɔlɔnsogiw ma tuɲa na i bɛ se tɛmɛna nin sila ɲɔgɔnnaw caman kan o fana ka fisa mais silaw bɛ sila la n'i y'a di sila olu la i ka laɲini yɛrɛ ma mafa a dola bonda minnu fana na a bonda fana ma nafa ɲa minnu ele kɔni ka baraji b'a nɔ la mais i y'a di minnu ma ko i ta k'a caman na olu taala ka o yɛrɛ ka so kɔnɔ de ka da ka ala ɲɛsiranya dɔgɔyala ko bɛɛ la an bɛ alaw taala dali limaniya ko ɲuman bɛ alaw taala bolo k'o di an ma ala m'o kɛla k'ala yafa an julumu bɛɛ la ka fɔ ɲuman alaw taala bolo ala m'o kɛla kira yeli suko la k'a nɔgɔya ne ni e ye ni ne ni e ka ala kɛra suko la i ka journée bɛɛ bɛ diya i la i tɛna ɲada yela ɲada min ka se ni ɲada min nɔrɔnin bɛ ka tɛmɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ɲada kan si tu vois son visage dans le rêve c'est un visage qui brille a ɲada senimani a bɛ mɛnɛmɛnɛ subhanallah a yɛrɛ ko ten ko n'i y'a ye suko la k'i y'a ye yɛrɛ yɛrɛ de ale le cɔ sika foyi t'a la ala m'a yeli nɔgɔyala an ye baara ɲuman kɛli la caya sɔlatu la caya kan a kanutuya kan ye baara kan min ɲini i fɛ a caman na ni alaw taala sɔnna ala n'a yeli nɔgɔya ye ala m'a yeli nɔgɔyala an bɛɛ ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته